अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाज़रीन, ठीक ठाक हैं नाज़रीन। आज हम आए हुए हैं हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार के दरबार पे। तो ये सियालकोट में बहुत ही मशहूर बाबा मुलक शाह वली सरकार का ये दरबार है। उग्गो की मोड़ पे है ये, सियालकोट में है, उग्गो की मोड़ पे, वज़ीराबाद रोड, उग्गो की मोड़। तो यहाँ पे सालाना उर्स होता है और बहुत ही बड़ा उर्स होता है, मेला लगता है। तो आज माशाल्लाह हमारे साथ आरफ साहब भी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही नेक इंसान है और बहुत दरगाहों पे जाते हैं, अल्लाह के नेक बुज़ुर्गों की बड़ी दरगाहों पे जाते हैं, ये बड़ी ज़ियारत करके आते हैं ये। तो आज इन्होंने हमें कहा था कि हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार के दरबार पे भी जाना है और वीडियो बनानी है ताकि अवाम को दिखाएं। और नाज़रीन, यहाँ पे जब उर्स मुबारक होता है तो बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, कराची से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, मुल्तान से आते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं इधर उर्स मेला देखने के लिए। तो बहुत ही ये अल्लाह के ख़ास बुज़ुर्ग हैं। इनके बारे में कोई छोटी सी करामत मैं कोशिश करूँगा कि आरफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके बारे में कोई छोटी सी हमें करामत भी सुनाएं हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार के बारे में। और ये आपको ये भी बताएंगे कि उर्स मुबारक कब शुरू होता है और 3-4 दिन तक इधर उर्स मुबारक रहता है और बड़ी रौनक होती है। यहाँ पे बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे तलावत कुरान पाक होती है, नात शरीफ पढ़ाई जाती है। उसके बाद कवालियाँ भी तकरीबन जो है ना रोज़ाना उर्स पे होती हैं, कवालियाँ रात को। तो बड़ा नाज़रीन माशाल्लाह इधर लोग आके देखते हैं, क्योंकि अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के नेक बंदों के पास जाना चाहिए। और हम हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार का ये दिखाना चाह रहे हैं आपको। देखें, ये बार भी लिखा हुआ है ताकि आपको भी पता चल जाए कि वाकई हम हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार के दरबार पे आए हुए हैं। ये देखें, ये बार लिखा हुआ है दरवाजे के ऊपर, हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार का नाम। तो मैं नाज़रीन आरफ साहब के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ मैं, इंशाल्लाह वो बताएंगे हमें इनका उर्स कब होता है। उसके बाद हज़रत बाबा मुलक शाह वली की कोई छोटी सी इनको मैं कहूँगा कि करामत सुनाएं हमें। तो मिलते हैं। बहुत ही माशाल्लाह ये नात खां भी बहुत बड़े हैं, बड़ी बड़ी महफिलों पे जाके ये नातें पढ़ते हैं। और दूसरे नंबर पे नाज़रीन आज मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये आरफ साहब माशाल्लाह बच्चों को भी ये काफ़ी दीन का दर्स देते हैं। बड़े बड़े बच्चे नौजवान इनसे नातें सीख के गए हैं, जो आज बड़े बड़े प्रोग्रामों में, बड़ी महफिलों में जाके नातें पढ़ते हैं। और ये बहुत माशाल्लाह काबिल मोहतरम उस्ताद हैं ये आरफ साहब। तो मिलते हैं हम आरफ साहब से। हमारी खुश नसीबी है कि आज हम आरफ साहब के साथ हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार की दरगाह पे खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें दरबार यहाँ पर आने की सआदत हासिल हुई। तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत रश होता है, तो आम दिनों में भी बड़ा रश होता है इधर। तो सरकार का उर्स भी होता है हर साल माशाल्लाह। जून के महीने में उर्स होता है, 17, 18, 19 को। तो हर बुध को गुस्ल भी होता है। तो मगरब की नमाज के बाद इशा तक सरकार का गुस्ल भी होता है। इधर चादर पोशी भी होती है, अतर वगैरह भी माशाल्लाह लगाए जाते हैं और चादर फूल वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। तो माशाल्लाह हमारी खुशकिस्मती है जी, हम सरकार हज़रत बाबा जी मुलक शाह वली सरकार के दरबार पर खड़े हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो बड़े लोग इधर से जी माशाल्लाह फैज़ाब होकर जाते हैं, माशाल्लाह सरकार का बड़ा फैज़ है। तो बड़े लोग इधर माशाल्लाह ठीक होते हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ दुआ काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो कहते हैं दुआ फ़कीरा रहम अल्लाह। तो ये बात सच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नात शरीफ इंशाअल्लाह ताला सुनाऊँगा आपको, ठीक है। तो ये शकील साहब का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इनकी वजह से फिर मुझे सादत हासिल हुई आ जाने की। तो मैं इंशाअल्लाह नात शरीफ पढ़ूँगा और समात फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह।
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دست بستہ دست بستہ ہوں شکستہ ہوں بہت خستہ ہوں لاج رکھنا کہ حضور اس وابستہ ہوں لاج رکھنا کہ حضور اس وابستہ ہوں اور میرے گناہ عقیدت کو معطل رکھنا ہجر کے طاق پہ رکھا ہوا گلدستہ ہوں ساڈے وال سونیا نگاہاں کے دونیا ساڈے وال سونیا نگاہاں کے دونیا دسو منظور دعا کا دونیا ساڈے وال سونیا ایک ایک گلے وچ او لکھیاں شفاواں نے ایک ایک گلے وچ او لکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدموں نے او لکھ جنا روانے آقا جی دسو منظور دعا کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور دعا کدوں ہونیاں ساڈے وال سونیاں میں نے در رسول پہ میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے اور ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے وہ منگتا جو آیا مانگنے منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے اور ایسا کریم ایسا رحیم اور کون ہے منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا ہے میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب
नबी ने जगा दिया, मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया, मैंने दरे रसूल में। नाज़रीन, ये थे माशाल्लाह आरफ साहब, जो बहुत बड़े नात ख्वां हैं। मैंने नात शुरू करने से पहले भी आपको बताया था कि माशाल्लाह बच्चों को और नौजवानों को ये नात पढ़ना सिखलाते हैं। तो काफ़ी माशाल्लाह नौजवान और बच्चे इनसे फैज़ याब हो के गए हैं। नात शरीफ पढ़ी है उन्होंने, अब बड़े बड़े प्रोग्रामों में, महफ़िलों में जाके वो नातें पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह ये आज ये एक भाई भी इधर सलाम करने के लिए आए हुए हैं। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा इनसे चंद दरबार के बारे में, हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार की कोई करामत के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे ज़रा आएँ, इस साइड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है भाईजान, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ते तुसी अपना कित्थों दे रहने वाले? संभड़ियाल। ਸੰਭੜਿਆਲ ਦੇ। ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜੁਮੇ ਤੇ ਜੁਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਲਾਮ ਕਰਨ? हाँ जी, बुध ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਸਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਰਾਤ ਕਦੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਕਦੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਮਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਯਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ अस्सलाम वालेकुम। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਲਖਾਂਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਾਬ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੀਸਰੀ ਨਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਕਰਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਰੀ ਸੈਫੀ ਮਲਖਾਂਲਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਸਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਟਣੇ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਯਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है। ऐसा बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन देखें, अल्लाह के जितने भी नेक बंदे जहाँ पे भी लेटे हुए हैं, उन्होंने मेहनत करके अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ लो लगाई है। मेहनत करके
अपने आप को ख़त्म करके उन्होंने हर बात मनवाई है। तो अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी सबको नेक बनाए, और जितने भी हमारे मुसलमान हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। जितने भी बीमार हैं उनको अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके, हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, और ये नेक बुज़ुर्ग जितने भी ज़मीन पे जहाँ जहाँ भी लेटे हुए हैं इनके सदके अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और नाज़रीन माशाल्लाह हमारे साथ आज आरफ साहब मौजूद थे जो बहुत बड़े नात ख़्वां हैं। उनके साथ माशाल्लाह अली साहब भी आए हुए हैं जो आज कैमरा मैन ही कर रहे हैं, वो भी माशाल्लाह इनके बेटे हैं, वो भी बड़े सीनियर नात ख़्वां हैं माशाल्लाह। उनसे भी इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन नात सुनेंगे। उनकी भी बहुत प्यारी आवाज़ है। और आज फिर मैं बताऊंगा कि हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार के दरबार पे आए हुए हैं। तो पूछते हैं इन भाइयों से सारे इन्हां दा उर्स मुबारक मेला शरीफ ज़रा तुसी दसोगे कि ज़रा दोबारा असी पहले आरफ साहब दे कोलों भी असी पूछे है ते तुहाडे कोलों भी पूछने हैं ताकि नाज़रीन नूं पता चले। हाड़ दी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ जी जी ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ। सही। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਯਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਾਬਾ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਨਿਸਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं एक बार फिर आपका नाम पूछना चाहूँगा। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਮਦਨੀ ਤੇ ਸਮੜਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 12 ਵਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖਰਬੜੀ ਜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਏ। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। अब मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा आरफ साहब से, जो कि हमारे बहुत बड़े नात ख़्वां हैं, जो अपना पंजाब चैनल 786 में माशाल्लाह आते रहते हैं, रौनक लगाते हैं, अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ते हैं और नबी पाक की शान में नात शरीफ भी पढ़ते हैं। तो इनकी बहुत मेहरबानी, ये अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल के आते हैं अपना पंजाब चैनल 786 में। तो नाज़रीन यूट्यूब पे मैं काम करता हूँ, मेरे चैनल का नाम है अपना पंजाब चैनल 786। यूट्यूब पे इसको रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी इसको पहुँचाया करें। तो नाज़रीन एंड पे मैं चाहूँगा कि माशाल्लाह आज हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार के दरबार पे आए हुए हैं, जो कि बहुत ही अल्लाह की नेक बंदे हैं, बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आरफ साहब से कहूँ कि प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ के साथ करेंगे। तो मैं इनसे कहूँगा कि थोड़ी दुआ कर दें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद, जिस सुहानी
چمکا طیبہ کا چادر سہل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب یا اللہ پاک جو بھی کلام پاک پڑھا ہے تمام زیرہ زبرانی غلطیاں معاف عطا فرمائی یا رب العالمین اس کا ثواب تیری بارگاہ وچ پیش کرنا قبول و منظور فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ ہدیتاً تحفتاً عزیزاً غریباً محبتاً عقیدتاً پیش کرنے میرے مولا قبول و منظور فرمائی یا رب العالمین اس کا ثواب آپ کے سارے کرانے میں ایسا ثواب پیش کرنا قبول و منظور فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے پانچ تن پاک دیاں پاک بارگاہ وچ پیش کرنا قبول و منظور فرمائی یا اللہ پاک شہدائے کربلا دیاں بارگاہ وچ پیش کرنا قبول و منظور فرمائی یا اللہ پاک 1,24,000 پیغمبر آپ کے صحابہ تمام انبیاء اولیاء کرام دیاں بارگاہ وچ پیش کرنا قبول و منظور فرمائی تابعین تبع تابعین دی بارگاہ وچ پیش کرنا قبول و منظور فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے یا اللہ پاک پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ پیش کرنا قبول و منظور فرمائی یا اللہ پاک حضرت بابا جی ملک شاہ ولی سرکار حضرت بابا جی طلع شاہ ولی سرکار مام صاحب بابا شول شاہ حضرت داتا گنج بخش جویری پیر مکی پیر بہاری نوشو پاک سرکار بابا جی پیر پولے شاہ جیوں وان پیش کرنا قبول و منظور فرمائی یا اللہ پاک تمام نگاز پیر نے جنوی یا اللہ پاک انہوں نے پیش کرنا قبول و منظور فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی حضرت پیر نور حسین شاہ صاحب حضرت پیر اختر حسین شاہ صاحب حضرت پیر نظر حسین شاہ صاحب حضرت پیر حیدر حسین شاہ صاحب حضرت پیر خادم حسین شاہ صاحب حضرت پیر ولادت حسین شاہ صاحب حضرت پیر محمد حسین شاہ صاحب حضرت پیر افضل حسین شاہ صاحب دیگر حدود پاک دے اندر یا اللہ پاک جتنے بھی دربار پاک نے
یا اللہ تیرے نیک بندے تیرے ذکر سے مصروف نے یا اللہ سب دیاں بارگاہاں وچ ایسا ثواب پیش کرنا قبول تے منظور فرمائے یا اللہ پاک حضور دی ساری امت نوں ایسا ثواب پیش کرنا قبول تے منظور فرمائے یا اللہ پاک روح زمین تے یا اللہ پاک جنہیں بھی انبیاء اولیاء کرام تیرے نیک بندے تیرے ذکر سے مصروف نے یا اللہ سب دیاں بارگاہاں وچ پیش کرنا قبول تے منظور فرمائے یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے یا رب العالمین جنہاں دا نہیں کوئی دعا پڑھ کے بھیجن والا یا اللہ انہاں نے امیدوار میں ایسا ثواب پیش کرنا قبول تے منظور فرمائے یا اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے یا اللہ پاک ساری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے یا رب العالمین جڑے بے بس نے مسلمان بھائی بہن بچے بوڑھے جوان چھوٹے بڑے یا اللہ پاک جڑے بے بس نے لاچار نے مشکلاں چ نے پریشانیاں چ نے دکھ درد بیماریاں چ نے صدمیاں چ نے قرضیاں چ نے یا اللہ سب تے اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما یا اللہ انہاں نوں غیبانہ مدد فرما یا اللہ انہاں نوں غیبانہ مدد فرما یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے تمام پردیسیاں دی خیر فرما یا اللہ پاک تمام مسافراں دی خیر فرما یا اللہ پاک کل دا بھلا کل دی خیر فرما سب دا بھلا سب دی خیر فرما یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے یا اللہ پاک فلسطین کے تمام مسلمانوں کی خیر عطا فرما یا اللہ پاک فلسطین کے تمام مسلمانوں کی خیر عطا فرما یا اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہوں نے ہمت حوصلہ طاقت عطا فرما جو شہید ہوئے ان کے یا اللہ پاک ان کے درجات بلند عطا فرما یا اللہ پاک ان کو استقامت عطا فرما یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے مسلمان کا بول بالا عطا فرما یا اللہ پاک مسلمان کا بول بالا عطا فرما کفر کا منہ کالا عطا فرما یا رب العالمین سخیاں دے صدقے مہربانی عطا فرما یا اللہ پاک سانو رزق حلال عطا فرما یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے یا اللہ پاک سانو رزق حلال عطا فرما یا اللہ پاک مال جان عزت میں خیر و برکت عطا فرما یا رب العالمین ہر بلا وبا ہماری دکھ پریشانی سے یا اللہ پاک ہر بلا وبا ہماری دکھ پریشانی نو دور عطا فرما یا رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے بد سے بد کی برائی شر کی شرارت سے بچائیں یا اللہ پاک برے لوگوں سے بچائیں برے لوگوں کی چالوں سے بچائیں بری نظر کو دور فرمائیں یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اپنے تمام نیک مقرب دی خیر عطا فرمائیں یا اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ساڑے پیراں دی خیر عطا فرمائیں انہاں دے آستانے دی خیر عطا فرمائیں یا اللہ حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب دی خیر عطا فرمائیں یا اللہ پاک حضرت حکیم محمد یا رضا خان یا اللہ پاک انہوں نے خیر عطا فرمائی یا اللہ اپنے تمام نیک بندیاں دی خیر عطا فرمائی یا اللہ انہوں نے آستانیاں دی خیر عطا فرمائی انہوں نے بچیاں دی خیر عطا فرمائی یا اللہ پاک انہوں نے صدقے ساڑی تے ساڑے بچیاں دی خیر عطا فرمائی یا اللہ ساڑی تے ساڑے بچیاں دی خیر عطا فرمائی یا اللہ پاک جنہاں نے یا اللہ پاک دربار تے آئے ہیں یا اللہ پاک جنہاں دی قبر انور تے کھلوتے ہیں یا رب العالمین سکنڈی یا اللہ پاک انہاں نے ساتاں عطا فرمائی یا اللہ پاک انہاں نے برکتاں عطا فرمائی یا اللہ پاک انہاں نے نظر نگاہ عطا فرمائی یا اللہ پاک کرم والے معاملے عطا فرمائی یا اللہ پاک سانو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائی مدینہ شریف دی حاضری نصیب عطا فرمائی یا اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرمائی یا اللہ پاک سخیاں نے صدقے مہربانی عطا فرمائی یا رب العالمین جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرمائی یا اللہ پاک جو مانگا ہے وہ عطا فرمائی جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شکریہ. ماشاءاللہ ناظرین یہ تھے عارف صاحب جنہوں نے پروگرام کے اختتام میں میری خواہش تھی کہ دعا کریں کیونکہ ہم آج کھڑے ہیں حضرت بابا ملک شاہ ولی سرکار کے دربار پہ. یہ ناظرین یہ سیالکوٹ اگو کی موڑ پہ وزیر آباد روڈ سیالکوٹ اگو کی موڑ پہ یہ دربار جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں. تو ناظرین جس کو بھی ہماری ویڈیو اچھی لگے وہ سبسکرائب کرے چینل کو, لائک کرے اور دوسروں تک بھی شیئر کرے. تو پھر میں کہوں گا کہ یوٹیوب پہ ہم کام کرتے ہیں, لوگ بناتے ہیں اپنا پنجاب چینل 786, اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, شیئر کیا کریں دوسروں تک بھی اس کو. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ یہ عارف صاحب تھے, یہ منیر بھائی صاحب ہیں, اور شکیل احمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.